I started my journey without telling anyone. I was thinking that Europe is like heaven. The moment that I reached Italy, Lampedusa, I saw one Italian man, one young boy, was sweeping at the street. I asked the boy that, is he Italian? And he said, yes. Young boy like this sweeping on the street means it is not easy. Means man is in trouble. Now it is war. Eres un gato observando el horror. Hay quien te mira y se frota las manos. Los otros evitan la conversación y hay algunos que se arrojan desde el balcón. De pronto un ruido, un motivo de celebración. Vienen de frente gigantes de azul, con las bocas llenas de su democracia. Pero el miedo ha dejado de ser la actitud, suena en cada cabeza un hermoso rum rum. Nos quieren en soledad, nos tendrán en común. Ven ya que aquí estamos a salvo, oye esta nueva canción. Y en cuanto termine que empiece la resituación. Spanien, ein Land in der Krise. Jeder Vierte ist arbeitslos. Südkorea, ein Land, das Arbeitslosigkeit kaum kennt. Der weltweite Kampf um Arbeit betrifft alle. Länder, Unternehmen, Menschen. Alle stehen im Wettbewerb mit allen. Und jeder kämpft mit den Waffen, die er hat. Der Kampf fordert seine Opfer. Wer sind die Verlierer? Wer sind die Gewinner? Und was kostet sie ihr Sieg? El símbolo de Badia es la golondrina, que es un pájaro migratorio, y es el símbolo se puso en la bandera y es el símbolo de la ciudad porque una cosa que caracteriza a Badia es que la mayor parte de las personas que habitaron o que habitan Badia desde el inicio fueron personas que emigraron de otras partes de España, vinieron a Cataluña a buscar trabajo a principios de los años 80 y simboliza pues, todas esas personas que vinieron, pues, sobre todo de Andalucía, de Extremadura, a vivir a Cataluña. Y realmente Badia, la mayor parte de las personas que viven en Badia son originarios de otras partes de España. Als Stadt der Arbeiter am Reißbrett geplant, inzwischen eine Stadt der Arbeitslosen. Die Stadt hat nicht nur den gleichen Umriss wie Spanien, sie hat auch die gleichen Probleme. En Badia la crisis se notó desde el principio, cuando se estaba empezando a hablar de recesión, que nadie quería hablar del término crisis en este país, ya en Badia teníamos unos niveles de desempleo muy altos. La crisis ha afectado mucho más a los sectores de población peor formados, y en Badia lo hemos notado, ¿no? Que es verdad que nosotros tenemos nuestra población, el mayor porcentaje de población es personas con estudios básicos, con estudios primarios. Vor der Krise war Spaniens Wirtschaft eine der am schnellsten wachsenden in ganz Europa.
Doch das Wachstum war alles andere als gesund. Statt einer soliden Wirtschaft baute das Land lieber Häuser. España, uno de los principales problemas que tiene es que durante los años del boom, del crecimiento, todas esas actividades que no necesitan una mano de obra de gran valor añadido, dio una salida laboral a los jóvenes con fracaso escolar, que eran bastantes. El problema es que ahora esa gente pues no tiene el conocimiento necesario, las habilidades necesarias para trabajar en otros sectores o para reciclarse. España ha destruido casi 2 millones de puestos de trabajo directamente en la construcción. Más de 2,5 millones, casi 3, si sumamos a la construcción la industria auxiliar de la construcción. En España había un 16% del porcentaje del PIB, de la economía española, era la construcción, frente a otros países donde es más o menos un 10%. Las razones de eso son muy variadas. Dinero barato, mucha demanda y precios creciendo mucho. Mucha ganancia. El negocio inmobiliario fue un gran negocio donde mucha gente ha ganado dinero. En parte, repito, por los bancos, porque financiaban las inversiones inmobiliarias y ellos también ganaban dinero. Why have you neglected the rest? Porque era lo más rápido. Y porque la gente que estaba en los consejos de administración, muchos de ellos eran gente que estaba en el negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario tuvo unos beneficios muy grandes. Por ejemplo, el caso más grave es el de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que de 56.000 millones de crédito tenía 53.000 dedicados a la construcción. Die Volkswirtschaft eine Baustelle. Die Luftschlösser unbewohnt. Der Traum vom schnellen Gewinn produzierte Millionen von Verlierern. I must say I'm very interested to hear from you what your past has been in the last few years or months. Me he tirado mucho tiempo trabajando en el sector de la construcción y ahora mismo me encuentro en paro. Después de muchos años de trabajo, ahora por las circunstancias, pues ha bajado un poco el trabajo y pues nos encontramos en esta situación. Trabajamos un par de meses al año y si nos sale cualquier cosilla por ahí, pues podemos hacerla. He trabajado en la construcción varios años, y hace unos años que cayó la cosa y ya pues a lo que salga. Ahora pues a lo mejor se echa como mucho un mes y para echar 2 meses seguidos hay que agarrarse a lo que sea, porque está la cosa bastante jodida. Estaba trabajando en el sector de camarero, pero pues todo va mal y ahora pues a lo que salga. Voy trabajando por lo que vaya saliendo. Llevo bastante tiempo. Voy trabajando 2 meses, ahora trabajo 2 meses y luego yo trabajo un mes. Trabajo 4 meses al año. Obviously, Spain is in a very difficult situation. It has the highest unemployment rate in Europe. What, in your mind, should the government do to find a solution to this situation? ¿El gobierno?
Es que la política no... Sí, lo estamos viendo en las noticias todos los días. Lo que hacen los políticos con España, o lo que hacemos los españoles con España, porque los votamos nosotros, pero que no sé si podrían ayudar. Ahí los políticos, como ellos tienen su puesto de trabajo asegurado, pues así el pequeño obrero, pues que se amorde a lo que hay. How do you see your future? Difícil. Muy difícil. Solamente no puedes pensar en un futuro. Tienes que pensar en el día a día, quizás. Wer trägt die Verantwortung für Spaniens Misere? Ist es tatsächlich nur die Politik? In der Krise kommen Schuldzuweisungen schnell. Auf Lösungen wartet man unterdessen schon seit Jahren. Me da mucha rabia ver el escenario en el que estamos viviendo, me da mucha rabia ver que parezca que hay a personas a las que no les importa, ¿no? Es más rabia que no frustración. Tengo la sensación de que nada es competencia de nadie, ¿no? La administración autonómica no podemos hacer nada porque no nos llega dinero de Madrid. La administración central no podemos hacer nada porque estamos inmersos en una crisis económica que no nos permite hacer nada. Es como la excusa del inmovilismo. Yo no puedo hacer nada y por tanto no me muevo. Y no nos estamos moviendo. Yo creo que hay que empezar a exigir que cada administración cumpla con su obligación. Da inzwischen nicht nur der Bausektor, sondern alle Bereiche der Wirtschaft von der Krise betroffen sind, ist der Unmut in der Bevölkerung enorm. 3 Jahre nach Ausbruch der Krise wird die sozialdemokratische Regierung abgewählt. Nun sind die Konservativen in der Verantwortung. Haben sie die bessere Politik? Nosotros hemos sido, por desgracia, los campeones en destrucción de empleo. Nosotros destruimos mucho más empleo que los países de nuestro entorno y eso es lo que nos lleva a hacernos preguntas de ¿por qué? A mi juicio hay una explicación. Falta de flexibilidad interna. El empresario español se ha encontrado, como con otros empresarios de Europa, con una crisis y tiene que ajustar costos laborales. Y lo puede hacer de 2 formas. Puede o prescindir de trabajadores o revisar las condiciones de trabajo. Cuando quería revisar los salarios, por ejemplo a la baja, no podía hacerlo. Cuando quería incrementar la jornada, no podía hacerlo. Como no podía ajustar en condiciones de trabajo, lo que ha hecho ha sido optar por la otra salida, despedir. Jahrzehntelang stiegen in Spanien die Löhne schneller als die Produktivität. Darunter litt die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und somit die des ganzen Landes. Mit seinem wachsenden Wohlstand ist Spanien nicht mehr konkurrenzfähig gegenüber Billiglohnländern in Osteuropa oder Asien. Das Land ist angeschlagen. Chinesische Firmen nutzen diese Schwäche und setzen sich in Spanien fest. Der Druck auf die Regierung wächst. Arbeitsplätze müssen her. Zur Not auch ohne Wirtschaftswachstum. Das Arbeitsgesetz wird reformiert. Nuestra política, nuestra reforma, ¿qué es lo que ha pretendido? Dotar a las empresas de más flexibilidad interna. Nuestro objetivo, y en función de hecho se ha hecho la reforma, es un mercado de trabajo más estable. Die Regierung in Madrid lockert den Kündigungsschutz, erlaubt die Einführung von Zeitarbeit und gibt den Unternehmen die Freiheit, die sie seit langem fordern. In the last 2 years, we improved quite a lot the situation thanks to further internal flexibility in the companies. And that has been extremely important in such a way that the companies, they adjust their production to the market, not reducing employment, but working on working time, wages and salaries, etc.
They say that they have now new investors coming also from abroad because of the new labor law, which is more flexible. Bueno, está abriendo la vía a la esclavitud laboral en este país. Como concepto, probablemente no esté mal, pero es que es la vía y es la puerta de acceso a la mala utilización. Ha sido la puerta a los despidos masivos de trabajadores. Yo no digo que los expedientes de regulación de ocupación en una época como la que estamos no puedan ser la vía para que una empresa pueda continuar trabajando, y de hecho en muchos casos ha sido pactado por los propios comités de empresa y por los trabajadores. Pero en otros casos es que es una tomadura de pelo. Manteniendo estructuras directivas que cuatriplican los sueldos a los trabajadores de primera línea, eso es lo que hay que corregir primero. El convenio provincial de Barcelona que nos tocaría, para nosotros es una rebajada de salario de un 30%, además de más flexibilidad, aumento de jornada, un montón de cosas que nosotros tenemos recogidas. Tenemos un ERTE también, un ERTE que nos han metido en plena negociación, un ERTE sin acuerdo, un ERTE que tenemos compañeros y compañeras que están desde el 20 de noviembre están en casa. Tenemos gente que están en casa y contratando, la empresa está contratando y con gente que tenemos en casa, o sea, un sinsentido, ¿vale? Están contratando a nueva gente. Están contratando a nueva gente, pero claro, esto es otra vez la aplicación de la reforma laboral. La reforma laboral dice que cuando te aplican un expediente temporal, te lo pueden aplicar unitariamente, o sea, sin acuerdo, y eso es lo que pasó. Alle Freiheit den Unternehmern. Ist das Erfolgsrezept? The whole question of competitiveness and reform has to be looked at very carefully. If one understands increased competitiveness as simply being the attempt to push down labour costs through lower wages, through lower social protection, then obviously it's going to meet resistance. People don't like that. But I think the example of the really successful countries in the world, the really competitive countries, it's not low-wage economies. It's economies which have learnt to cooperate, to bring flexible labour markets, but also social protection into play in sophisticated ways. Wegen der hohen Staatsverschuldung muss Spanien sparen. Das fordert die EU. Auch die Sozialausgaben werden gekürzt, gerade als sie am dringendsten gebraucht werden. We agree with this key principle: fiscal consolidation and a strict control of the deficit of the public sector. We are not so much in agreement with the government because we are against any type of increases in taxes or labor cost. La gente está muy enfadada con los políticos en general. Yo lo entiendo, yo también estoy enfadada. Estamos viviendo de espaldas a la realidad y eso no se puede consentir. Hay que vivir la calle y hay que escuchar a la gente, no se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía. I worry about situations where people no longer have trust in each other. You've mentioned the loss of trust in politicians and governments. That's disturbing. But if you come from the world of work and you know this, where workers and employers begin to lose trust in each other, then you have a problem. How do workers generally claim a fair share of production? By bargaining with employers. Now, in many countries, the power of unions to do that has been somewhat reduced. 이른바 97년도에 이제 한국이 IMF 경제 위기 상황을 맞으면서 정리해고가 법적으로 도입이 된 거예요. 수백 명이 이렇게 한꺼번에 잘리는 경우는 없었어요.
근데 그 이후에 이제 뭐 정리해고가 법적으로 도입이 되면서 뭐 1,000몇백 명씩 상대적으로 정리해고가 도입이 되면서 노동조합의 힘이 약화된 거죠. 그러니까 그건 이제 정치권의 역할이 굉장히 컸다고 생각을 하는데 대통령들이 노동자들을 보호하는 정책을 쓴 게 아니라 오히려 이제 정리해고를 법제화시킨다든지 비정규직법을 만든다든지 이래가지고 해고대 노동자들의 해고를 자유롭게 만들고. 파업을 하면은 비정규직들이 일을 다 해버려. 이제 파업의 큰 최고의 무기는 이 일이 작업이 안 돼야 자본이 우리 요구를 들어줄 건데 작업이 되게 만들어버리니까 정규직은 비정규직들 너긋대면서 우리 파업의 효과가 완전 상실이 되는 거 아니냐. 제 개인적인 생각은 결국은 통치의 편리성이죠. 그리고 서로가 경쟁을 요구를 해서 서로가 이 회사에서부터 노무 관리가 쪼개놓음으로써 관리하기도 편하고 또 한쪽을 서로 경쟁을 붙여서 충성 경쟁을 붙이는 시스템이라고 볼 수 있는 거죠. Im globalisierten Kapitalismus geben multinationale Unternehmen die Regeln vor. Sie spielen nicht nur die Gewerkschaften gegeneinander aus, sie machen auch vor Regierungen keinen Halt und drohen mit der Verlegung von Arbeitsplätzen. Der Wettbewerbsfähigkeit wird alles untergeordnet. Und das hat seinen Preis. Aus Verzweiflung und Ohnmacht bringen sich in Südkorea immer wieder Arbeiter um. Selbstmord als Ultima Ratio im ungleichen Kampf. (2003) erhängt sich ein Gewerkschaftsführer auf einem Kran, um gegen Massenentlassungen zu demonstrieren. Sein Tod macht ihn zwar zum Märtyrer, bleibt aber in der Folge ohne Wirkung. Der Stellenabbau geht weiter. 8 Jahre später beschließt das Unternehmen die Verlegung von Tausenden von Stellen auf die Philippinen. Wieder steigt jemand auf denselben Kran. 저는 오로지 이제 우리 조합원들이 부당하게 이제 정리해고 당하는 이걸 막아야 되겠다. 그래 그 사람들이 다시 이제 공장에서 일을 할 수 있는 희망. 그거 하나밖에 없었거든요. 저의 요구 조건은. Massenentlassungen trotz Millionengewinn. So lautet der Vorwurf der Arbeiter. 근데 이 외국 투자자들이 한국에 투자를 하는 이유는 한 가지밖에 없어요. 이윤을 위해서거든. 근데 이윤을 남기려면은 노동자들 정리해고 시키고 비용을 줄이는 것밖에 없는 거예요. 결국은 자본이 혼자서 자본의 지득을 하고 이익을 내는 게 아니고 그 이익은 주위에 있는 모든 사람들이 같이 공유를 해서 이익을 창출해 주기 때문에 그 이익은 같이 나눠줘야 된다는 원칙이 아니냐는 저의 생각을 갖고 있는 거고요. Der Streik, das klassische Druckmittel der Arbeiter, verliert immer mehr seine Wirkung. Der moderne Klassenkampf findet in den Medien statt. Gegen den Widerstand der Firma gelingt es Kim Jin-suk, ein Smartphone auf den Kran zu schmuggeln. Über soziale Netzwerke erreicht sie die koreanische Öffentlichkeit. Zehntausende von Menschen pilgern in die Hafenstadt Busan. Und weil gerade Wahlen anstehen, wächst der Druck auf die Regierung. Nach 309 Tagen gibt das Unternehmen nach. Die Arbeit hat das Kapital besiegt, denken alle. And then in the end, your action was successful? 근데 그때 당시로서는 어쨌든 1년 후에 이제 재입사하는 걸로
합의가 됐었으니까 그때 당시는 이제 만족했었죠. 그 합의 내용에 대해서. 근데 회사에서 1년 후에 복직을 시킨 게 아니라 휴업을 명령을 한 거예요. 그러니까 이제 보시다시피 이제 도크가 다 통통 비어 있잖아요. 그러니까 수주를 못 받아서 일거리가 없다는 이유로 조합원들을 휴업을 보냈죠. 휴업을 보내면서 Gibt es ein Recht auf Arbeit? Freier Markt heißt freier Markt. Das Kapital ist mobil, die Arbeiter sind es nicht. I've never believed that jobs should stay in one place for all of our lives. The changing division of labour in the global economy, it's natural. It's not a matter of stopping change. I think it's a matter of managing that change. Zu überleben, müssen sich Länder und Unternehmen an den Markt anpassen. Anpassung braucht Flexibilität. Doch wie flexibel ist ein Land? Wie flexibel ist ein Unternehmen? Wie flexibel ist ein Mensch? 이거는 뭐 일단은 기술이겠죠, 기술. 몸에 배이는 기술하고 그다음에 이 손에 대한 감각이 좀 필요하고 이거 기술을 완전히 마스터하려고 하면 속성으로 기본을 하면 한 5개월은 배워야지. 이제 이게 주로 만든 게 모카로 만든 건데 중국산은 나이롱이 들어가 있다. 나이롱이 들어간 걸로 광을 내면 광이 이렇게 안 나요. 광이 맑게 안 나. 그래서 이거는 국산이에요. 국산 비법. 그래서 이게 좀 상당히 비싸고 이거하고 우리 이 보드 닦는 사람들 세계에서 하는 얘기인데 그거는 여자들은 우울하면 머리를 자른다고 그랬고 남자들은 우울하면 구두를 닦는다고 그랬어요. 장사가 안 되죠. 엄청 안 되죠. 왜냐? 중국산 저가 구두가 들어오니까 사람들이 이제 신발을 잘 안 닦고 수선을 잘 안 해요. 그러니까 신발을 신다가 고장이 나잖아. 수선을 해야 되잖아. 그냥 버려버려. 그런 거지. 아저씨 제가 아까 낮에 전화 혹시 가방? 예. 네. 그건데 여기 이게 정상이거든요. 근데 이게 지금 빠졌어요. 이게. 잠깐만. 막말로 그냥 여기다 뭐 박아가지고 그냥 안 떨어지기만 해도 5만 원 쓰시고. 뭐 얼마나 걸리세요? 바로 내 바로 콜. 얼마죠? 이 3,000원. 저 앉으세요. 예, 앉으세요. 현금 찾아야 돼서 그러면. 갔다 오세요 그러면. 예. 갔다 온 사이에 내가 해놓을게요. 이게 거의 이제 수선. 그러니까 이게 매출이 보통 하루에 한 20만 원 정도 갖고 왔었거든요. 지금 뭐 5만 원. 이 가방을 한두 시간 있다 사용을 해야 돼. 본드를 발라서. 본드가 말라야 돼. 오케이. 그 무거운 거는 안 돼. 뭐 예를 들어 뭐 책 한두 권은 가능한데 그 무거운 거 하면 뚝 빠져버려. 감사합니다. 예. 수고하세요. 예. 옛날에는 보편적으로 하루에 한 150개에서 100개를 닦았는데 지금은 하루에 15개? 20개? 20개도 못 닦지.
근데 여기가 이제 또 앞으로 여기가 용산 때 여기가 이 일대가 용산역 기준으로 해서 전자상가가 변화가가 되니까 앞으로 비전은 있지. 그런 손님들을 상대로 하는 거. 근데 여기가 이제 상권이 왜 죽었냐면은 오프라인 있잖아요. 인터넷. 이게 여기도 다 인터넷을 한단 말이야. 이 사람들이. 근데 예전에는 그 인터넷이 활성화가 되기 전에는 여기가 한 가게에 직원이 한 4-5명씩은 있었어요. 사장 하나에. 지금은 닦으라고 빌어야 되는 그런 역사정이 돼버렸다는 거예요. For a very long time, you've had the effects of globalization, which affects some economies more than others because it creates employment opportunities in some countries, but it creates losers in other countries. You've had the effect of technological innovation, which is continuing, and I think continues to pose a threat to full employment. But you've also had the crisis. The crisis that hit us in 2007 has resulted in the loss of 62 million jobs. Bueno, efectivamente los datos de desempleo que tenemos actualmente en España son verdaderamente dramáticos. El único sector que hoy por hoy está tirando de la economía almeriense es el sector agrícola. Lo que está ocurriendo es que trabajadores nacionales que estaban en otros sectores porque se ganaba más, porque se tenían mejores condiciones, están volviendo al sector agrícola y está desplazando, es lo que venimos observando en los últimos tiempos, a trabajadores que teníamos inmigrantes, trabajadores de otros países que se ven obligados a regresar a sus países porque quien está ocupando el único sector que ahora mismo tenemos son trabajadores nacionales. Pues al principio empecé por temporada, porque me quedaba sin trabajo. Entonces me quedaba sin trabajo y digo, pues voy para Almería. Y aquí siempre me abrí la puerta, siempre me abrí la puerta. Ahora mismo llevo para 4 años. Antes de estar trabajando aquí estaba con los trailers. Estaba haciendo la ruta por Alemania, Francia. Aquí ganamos menos, ¿vale? Pero tienen más vida. Pero, por ejemplo, te vas al centro de España o te vas a provincias más grandes y hoy en día está todo el mundo parado. Pues mucha gente se viene aquí a Almería, como yo. Y más o menos, pues hasta que no encuentra algo mejor, pues estamos aquí. Hay muchos trabajadores últimamente, nos estamos encontrando en el sector agrícola con una cualificación muy alta. Estoy hablando de que incluso nos llegamos a encontrar ingenieros, maestros, trabajadores de la sanidad que han sido despedidos, incluso de lo que eran empleados públicos que han sido despedidos y que tienen que volver al invernadero. Trabajadores muy cualificados. Ingenieure und Mediziner, die Tomaten pflücken, kaum vorzustellen. Juan Antonio López ist Landwirt in der 4. Generation. Ein Blick in die Welt unter der Plastikplane.
senegaleses hay 6 o 7 y luego también hay 3 o 4 españoles, que no lo sé más o menos, ahora de cabeza no. También en rumano hay otros 2 o 3. El campo parece que ha sido siempre una cosa que no le ha gustado a los españoles. Normalmente los españoles buscan trabajo en las cooperativas, los almacenes, pero normalmente peón agrícola no suele ver muchos españoles. Tienen unos salarios muy bajos y entonces con el tipo de ayuda que están dando los gobiernos y con los trabajos que se hagan ilegales, pues sacan casi más sueldo que trabajando en un invernadero. Spanier, Afrikaner, Osteuropäer. Menschen, die keinen anderen Ausweg haben, kämpfen in den Treibhäusern Europas um die wenigen Stellen, die es in diesem Teil der Welt noch gibt. Doch während viele Spanier im Netz der Familie landen, stehen Immigranten ohne Arbeit vor dem Nichts. Die Globalisierung hat sie eingeholt. Ausgerechnet hier im vermeintlich reichen Europa. En estos momentos los precios van a la baja. Los precios están bajando en este momento porque la producción está aumentando. Lo mismo aquí en Almería que los países que tenemos, que son nuestros competidores directos, como pasa el caso de Marruecos, el norte de África. El consumo ha bajado muchísimo. Antiguamente la gente echaban 1 kilo de tomate RAF 4 o 5 euros que se pagaban aquí. En origen se estaban pagando 4 o 5 euros y ahora no valen más de 2. O sea que la gente no tiene el poder adquisitivo que tenía estos años atrás para poder comprar el tomate y pagarlo a un precio alto para que el agricultor sea un poco rentable. Lo que hay que hacer para compensar un poco la bajada de precios es disminuir los gastos y prescindir de mano de obra y echar más horas. Me explico. Hay que echar más horas en la explotación. Nosotros nunca echamos 8 horas. Aquí se echan 12, 14 horas. Cuando estamos hablando en tiempo de cosecha. Luego en los meses estivales de verano, que no tenemos nada, pues no trabajamos. Entre 40 y 50 céntimos lo que nos cuesta cultivar el kilo de tomate. En muchas ocasiones se está vendiendo por debajo de eso, o sea, se está perdiendo dinero. Se está perdiendo dinero. 19. 7. Vendo, a ver, hay 2 pies de corazón de buey. Corazón de buey. 19. 4. 3. 9. Nosotros tenemos clientes alemanes, tenemos clientes italianos, clientes franceses, 44. clientes en toda Europa, Polonia, Rumanía. Si esos clientes compran en otros países porque es más barato, también afecta aquí. 3. 4. Vendo más segunda 207, van a sacar la 18 verde, tiene 43 cajas.
Cada país tiene una mano de obra diferente a la nuestra. Aquí en España un jornal puede estar entre los 800, 900 euros y en Marruecos creo que está entre 190 a 200 euros. Es un gran problema, no se puede competir. Vendo esta partidica que queda de pepino. 4-2 en la justa, 98, 96, 94, 92, 90, 89. Vendo el mismo negro, 6-9 no es correcto. 72, 70, 68, 66, ¿habla alguien por ahí? 65. Los tomates son más buenos en Almería. Por el clima, el tomate tiene un sabor. Marruecos, pues son tomates. No el mismo sabor, pero como el mercado lo que busca es vender, muchas veces no mira lo que es el sabor. Prácticamente no se mira el sabor, se mira el producto. Tomate, supermercado, abastecer a la gente, pero no mira mucho el sabor. Mit billigen Arbeitskräften kämpft Andalusien ums Überleben. Immigranten arbeiten für Hungerlöhne und hausen in Elendsvierteln, den sogenannten Chabolas. وزين وزينة هذا هو ما راك تشوف هنايا وين بصل زيت ملحة الوضعية ماشي هي هذيك لا الكسكس شوف اللي دوتشا اللي دوش فوالا دوش عطي لي تلفزيون زين فوالا ماريو هنا سوا هنايا مطاط ايوا ايوا اسبانيا اللي كنا نستناوها ماشي هي هذا الشيء اللي كنت نستناه ماشي هو هذا انا كنت ننتظر شي حاجه من اسبانيا يعني هذاك الشيء ماشي هو هذا مي لافونير من المغرب للمغرب كاش اوروبا فوالا ماشي نقول اوروبا شي حاجه ما كان لا اوروبا لا المغرب هو المغرب انتقلت من المغرب للمغرب وانا مجيد من وجده نحلم جا لاوروبا بنادم يحسن الوضعيه ديالو من مستحسن للاحسن مش كيفاش من المستحسن للاحسن ديجا المهنه ديالي يعني باتيسري لا بولونجري كنت نجي لاوروبا يعني نخدم لا بولونجري من نهار كنتي هنا خدمتي شي نهار خدمت نهارات هكذا في الطوماطيش نهارات متابعين مقطعين يعني ماكسيموم يعني نخدم واحد شهر ونص هنا في اسبانيا يعني نهارات مقطعين شهر ونص انا عندي 5 شهور 5 شهور كيفاش كتعيش هنا كيفاش كتسوق كيفاش يعني واش نقول لك المعيشه يعني في حاليا في هذه الحاله هذه يعني كي كنت في المغرب كنت عايش احسن من هكذا مش كيفاش انا عندي الدار في المغرب يعني كنت عايش بخير كنت خدام في شركه في مرجان يعني المصروف ماشي هو هذا المصروف فهمت بنادم يعني عارف داك الشيء نقي وكذا ونقاوه نقول يعني راك تشوف الحاله هناك شوف السوق عليك شوف تشابوا لهذاك الشيء ريسك يمشي ديال اوروبا يعني ماشي هي اوروبا الشيء اللي انا نقول يعني اوروبا يعني اوروبا راه كانوا هاد الحاجه بين اوروبا وافريقيا لا يعني الوضعيات تحسن يعني شو وصلت هنا يعني مازال ما شفت والو انا صار يعني بنادم مغرب على ولادو وكذا يعني تكرفاس شحال من دري قلتي عندك في المغرب 3 باقي مزوج ولادك ما تيقولوكش ترجع يقولوها لي شحال من مره انا بغيت نرجع بنتيجه
فهمت باغي الرجوع ديالي بنتيجه. فهمت كيفاش؟ يعني ما يمكنش تولي في هذه الحاله ازيرو، يعني ما يمكنش. شفت كيفاش؟ الوضعيه تتحسن وصافي. انا كون سهل عليا يلاه نزيد شي بلاد اخرى ونشوف المسائل كي دايره. يعني بنادم واخا يجمع غير شويه سميتو يولي للبلاد. شفت كيفاش؟ واخا يجمع غير بعدا يولي بنتيجه. شفت كيفاش؟ الفوتو لي زونفون. Adiós. Chaque jour, on est là, bon, matin, on quitte depuis 6 heures. Bon, on vient pour chercher le travail. Bon. Et tu travailles tous les jours? Bon, non. Parce que, actuellement, le travail, là, il a diminué un peu. Bon, chaque jour, on est là pour chercher le travail. And you work every day? Every day, no. No? Why? I know half. No have. No, no half. No, no half work. No have work? How long have you been here? Yeah? How long have you been here? Yes, I come here for a long time. Der Traum von einem besseren Leben. Er bringt Menschen dazu, ihre Familie und Heimat zu verlassen. Jeden Tag riskieren irgendwo auf der Welt Menschen ihr Leben, um der Armut zu entkommen. Ein Land hat es geschafft: Südkorea. Vor weniger als einem halben Jahrhundert war Südkorea das ärmste Land der Welt. Heute zählt es zu den reichsten. Wie kann sich ein Land innerhalb von nur 2 Generationen von ganz unten an die Spitze arbeiten? Daniel Tudor hat einen Bestseller über die Geschichte und Kultur Koreas geschrieben. Oh, you're going to? Okay. After the Korean War, this country was leveled, basically. Everyone was equally poor, I would say. The president at the time, he presided over a government that was quite corrupt, or very corrupt actually. And what happened was a lot of the business people at the time, they were people who had bribed the government to be able to produce, like sugar, for example, or certain goods, certain services. And they were given a virtual monopoly over those products. So kind of rent-seeking. And also imports were blocked. And so you get a kind of rent-seeking behavior that allows certain people to get very rich, but doesn't actually produce growth or efficiency. Es war die Geburtsstunde der Chaebols. Übersetzt bedeutet der Begriff so viel wie reicher Clan. Eine Handvoll Familien, die der Regierung nahestanden, besaßen fast das ganze Volksvermögen, während das Volk in Armut lebte. Ausgerechnet eine Militärdiktatur setzte dem Ganzen ein Ende. In 1961, Park Chung-hee takes over in a military coup. And his approach was first to arrest all these guys, including the head of Samsung, Lee Byung-chul, and some other very big business people at the time. Then very quickly he thought, well, maybe I can use these guys, use their ability as entrepreneurs to produce economic growth. And what he did was he directed them. He said, look, this is what I want. I want you to build this hospital. I want you to build this bridge or this road or whatever.
I want you to focus on this industry, I want you to focus on that industry, and I want you to export. So I think that was the critical thing, export, because that forced them to be competitive. In those days, in the early 1960s, Korea was one of the world's leading makers of wigs, for example, like hair pieces. Yeah. And over time, the country sort of graduated from that, wigs and plywood, to making ships, then cars, petrochemical products, and so on. So a step-by-step moving up process, I would say. Korea has a kind of almost like an American dream aspect to it. Yeah. There's like a Korean dream, if you like, that goes with a beautiful celebrity. It goes with an LG or a Samsung refrigerator and television. It goes with cosmetic brands. It's like a package of Korean dream. Ein Traum, der seinen Tribut fordert. Für ihren Wohlstand zahlen die Südkoreaner einen hohen Preis. 여보세요? 네네네. 아, 예. 아, 그래요. 봤는데 어때요, 요즘에? 최근에 너무 지금 화가 많이 난 것 같고 그러다 보니까 막 아이 죽어버릴까라는 그런 생각도 많이 한 것 같아요. 지금 너무 지금 가족 예. 아, 예. 보세요. 네네. 지금 우리나라는 OECD 국가에서 1위고 대한민국이 이제 그 경제 성장, 경제 우리 순위라 보면 G20에 포함될 정도로 세계적으로 주목을 받는 나라. 그래서 지금 경제가 지금 15위 정도, 굉장히 뭐 세계가 부러울 정도로 야 우리 대한민국을 벤치마킹하겠다 정도까지 막 그냥 굉장했는데 사실은 그렇게 급성장한 이면에는 또 굉장히 우리가 정신적인 건강을 미처 생각하지 못했다는 거죠. 그냥 먹고 사는 데만 그냥 경제적인 거 1차 산업, 2차 산업 쪽으로만 급성장하는 산업화 여기에만 치중했는데 그러다 보니까 양극화 현상이라든지 경쟁 위주로 누굴 밟고 올라서야 살아남는다 뭐 이런 것들이 좀 팽배하다 보니까 소외되고 나 열등감을 느끼고 뭐 경제에서 밀리면 내가 아무나 실패한 것 같고 난 죽고 싶다 뭐 이런 것들이 지금 선진국형 잘 사는 나라들에 대한 그 현대병이라고 할 수 있는 거죠. 어떤 선진국으로 가는 어떤 몸살라고 볼 수 있죠. 경제 성장, 뭐 발전, 뭐 일자리 창출, 뭐 이렇게 하지만 물론 전 그 여러 가지 일거리들이 뭐 많이 늘어나고 또 우리가 부가 이렇게 창출돼서 이런 뭐 물질적으로 뭐 좋은 거, 좋은 차, 뭐 이런 외국 뭐 몇 천만 원짜리 차, 내가 잘 버는 만큼
이렇게 뭐 많은 거 내가 얻을 수 있죠. 뭐 고급 시계 뭐 모든 거, 야 내가 뭐 잘 사는 거. 그렇지만 그 물질적인 풍요 속에 정신은 빈곤할 수 있는 거예요. 점점 잘 살아야 되다 보니까 이 욕심이나 물질적인 한도 끝도 없어요. 점점 내가 다른 사람 비교해 보면 난 상대적 빈곤. I got a wife and kids and a TV set. I work my way up to Terrace Hill. But I guess I would even reach a higher place if I piled up all my bills. It was an easy ride, I took it all in stride till you filed for divorce. They say what goes up sure must come down as I fell from my high horse. It's everywhere I go, there's always need for more. It's a curse, it's a disease, it's impossible to bleed. Let's face it, it's an ugly world. To see the swim or sink, they say. And even if I want to drink my troubles away, I still have to wait for payday. It makes you take your clothes off, baby. It makes you lose your mind. It gets you in the first row, sugar, or back in the welfare line. It's everything you need, satisfaction guaranteed. Yes, the check is overdue, but there's nothing we can do. They say it's all in the eye of the beholder. Say that again with a whole world on your shoulders. It's going round and round, it hardly makes a sound. Turns water into wine, buys any alibi. Going round and round, it hardly makes a sound. Turns water into wine, buys any alibi. And there's more poverty here than people realize. I mean, anyone who thinks that Korea is outside of Korea, people you've got Samsung, wow, it's amazing, and you've got education that everyone goes to university. But behind that, there's a lot of stress and trauma, but also there are people who have been completely failed by this growth and have completely missed everything. So Korea is not El Dorado. It's a great success story, but we shouldn't oversell it as like the perfect country. Visions of the things to be, the things that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings so many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. Gonna lose it anyway. The losing card I someday lay. This is all I have to say. Suicide is painless. It brings so many changes, and I can take or leave it if I please.
도우미 아줌마 왔었어? 어. 몇 시에? 뭘 아침에 일찌감치 왔어가지고 갔지. 12시에. 어려서 꿈은 직업군인이었어요. 직업군인. 직업군인이 그 나라 지키는 게 내 꿈이었고, 그 다음에 좀 커서는 무슨 뭐라고 딱 이렇게 한 가지 조목을 얘기를 할 수는 없지만 하나에 만드는 엔지니어링 기술자, 그게 꿈이었어요. 근데 이제 어떻게 하다 보니까 오늘에 이렇게 된 거죠. 아버지 이게 언제 죽었지? 아버지 사진 없어 나한테. 나하고 10년 차이거든요. 근데 한갑 때 나하고 찍은 게 있어요. 한복을 입으시고. 아버님이 네. 안 하셨다고 하는데. 네, 많이 노르셨어요. 망우리로 이사 와가지고요. 많이 노르셨어요. 일거리가 없어가지고요. 그래가지고 내가 발벗고 나선 거죠. 이때 나이가 어떻게 됐나요? 그래서 그리고 심정이 어땠습니까? 심정이 뭐 심정. 심정이 내가 도망가려고 애들을 넷을 다 두고 도망가려고 그러는데 7월 달에 장마 때인데 비가 막 오고 그래서 빨래를 해놓고 내가 도망을 가야겠다 이렇게 마음을 먹고 있는데 베란간에 그냥 하늘에서 벼락을 치는 거예요. 그래가지고 거기에서 놀래가지고 그냥 주저앉아가지고 이때껏 좀 고생하고 사는 거죠. Der Vater arbeitslos, die Mutter verzweifelt. Mit 13 Jahren wird Jong Sok Schuhputzer und hilft seiner Mutter, die Familie zu ernähren. 그 사장님도 집을 나가고 도망가고 싶다는 생각을 하신 적이 있나요? 없어요. 저는 그런 생각은 한 적은 없고, 저는 가족을 좀 지켜야 되겠다 하는 생각은 했지, 도망을 가겠다 뭐 그런 거는 생각을 해본 적은 없어요. 그러면서 거기서 한라 아파트에서 2번, 아니 한라 아파트에서 1번 시도를 했죠. 자살 시도를. 그래서 여기서는 내가 이제 그 가스 배관처 박혀 있는데 거기서 목을 한번 메고, 그 다음에 3번째는 엄마하고 같이 죽자, 이렇게 힘든데 술 많이 먹은 상태에서 같이 죽자고 주무시는 거 들고선 내가 문 열고 저기다 던지고 엄마 던지고 나도 이제 바로 뛰어내리려고 했었는데 엄마가 제가 정신 차리라고, 왜 죽냐고, 살아야지 죽냐고 그랬고, 놓고선 저 혼자만 난간에 좀 매달려 있었죠. 심정이야 뭐 놀래가지고 그냥 아주 얼굴도 쳐다보기도 싫고 그냥 같이 밥 먹기도 싫고 그냥 아주 정말 보기도 싫었죠. 정말 애밀어서 자식이 그러니까요 정말 정내미가 떨어지더라고요. 경제 사정이 좋았다면 이런 네. 일이 한 번도 안 일어났어요. 이런 일이 없었을까요? 그렇죠.
저는 뭐 제 삶 자체가 너무 좀 현실적으로 말할 때 좀 비참하다고 생각해요. 그러니까 노력을 해도 뭐 아까 그 질문처럼 어떤 사람은 돈이 쫓아오잖아요. 그건 나는 돈을 쫓아가는 추세잖아요. 쫓아가도 안 잡히잖아요. 못 사는 사람은 더 못 살아요. 점점 더 많아지는 추세예요. 세상이. 사회적인 거나 이 국가적인 건 발전이 많이 되는데 그게 발전이 될수록 있는 사람들은 돈을 주체를 못해서 한단 말이에요. 그래서 나는 어떻게 보면은 좀 내 삶 자체가 비참한 삶이라고 생각해요. 쫓아가도 잡히지도 않고 내가 아무리 열심히 노력을 한다 그래도 이게 솔직히 한 얘기로 Korea brands people from an early age. You're a winner or a loser. You're a success or a failure. And so if you end up, you didn't go to the best university, you become a loser. Or you didn't get a good job with a good company, you become a loser. And if you work in a factory, then it's very difficult for you to then go back to the world of the winner, if you like. 특히 우리나라만 수능에 대해서 시험 보고 나면 그 몇 명이 자살해요. 그러다 보니까 그것도 아까 그 성적, 공부를 우선시해요. 오바마 대통령도 우리 교육은 뭐 이거 하지만 사실은 그건 아니거든요. 뭐 공부 우수하게 꼭 서열 문화. 어릴 때부터 아주 어린 나이부터도 공부 100점, 아우 잘했어, 1등 잘했어, 이거요. 우리가 그렇게 부모님들 특히 어머니들이 그렇게 우리가 물려받은 식으로 우리는 뭔가 1등 하길 좋아하고 경쟁을 좋아해요. 1등, 2등 서열을 해서. 그다음에 그리고 대학도 서울대, 연고대 뭐 이거 가면 출세인 걸 알고 있는 거예요. 성공했다. 그냥 어느 학과가 어떤 자기 개인에 대한 적성, 진로가 중요한 게 아니라 그냥 어디 대학 서울대 갔다는 게 프랭카드 붙이는 거예요. 그다음 아이들은 오직 거기에 그냥 기계식으로 몰아넣어서 그냥 공부 성적 잘 나오는 기계식이야, 기계식. 그러니까 그 우리 성인들이 자체 그렇게 만들었어요, 아이들을. 뭐 선생님들도 마찬가지고 우리 부모님들도 마찬가지고 그럼 다 그렇게 가는 것이 우리 한국의 크나큰 병폐예요. 그 통화나 뭐 상담했던 분들 중에 제일 어렸던 사람은 누구였어요? 12살? 13살? 12살 정도. 초등학교 5학년, 6학년 정도. 그러니까 이게 뭐 힘들다 죽고 싶다는 그런 글이 사이버상으로 왔어요. 사이버상으로. 왜냐하면 이제 청소년들은 뭐 전화 거는 것보다도 이게 사이버에 하다 보니까 보통 초등학교 5, 6학년 정도 이렇게 오는 경우가 가장 어린 아이들. 이미 그런 학생이 있었어요, 사실. 한강대교에서 투신했는데 내가 빨리 살아야 되겠어요. 빨리 도와주세요. 이미 늦었어요. 그래서 아까 이제 뭐 공부 성적이 중요한 게 아니고 나 자신에 대한 소중함, 각각의 다 장점 특성이 있고 미술 잘하고 음악 잘하고 체육 잘하고 뭐 다 장점이 있기 때문에 공부 잘하는 건 너무 저기 하지 마라. 자존감은 남하고 비교하지 않는다. 자존감을 제가 많이 강조해요. 자존감. 그런 위주로 우리 자살 좀 더 예방하자. 나 자신은 소중하다. 우리 생명은 소중하다. 우리 생명은 몇 개 여러분들 하나예요. 그런 것들 그런 걸 제가 설명을 해줘요.
저희는 이렇게 보통 6시 그쯤 일어나서 4시 반까지 공부를 하고 또 6시까지 방과 후 학습을 해요. 그리고서는 밥을 먹고 10시까지 야간 자율학습이라는 걸 하고 우리 집에 가서 공부를 할 친구들은 또 막 1시, 2시까지 공부를 하고 그렇게 지내고 시험 기간 또 닥치면은 수행평가도 하고 또 시험 기간에는 밤새서 하는 친구들도 많고 그렇게 저희는 공부하고 있습니다. 아유 고생했네. Jedes Jahr im November findet in Südkorea Sunung statt, die Prüfung der Hochschulreife. 와 대박. 이야. Für die Tochter der Familie Lee wird sich in etwa 48 Stunden entscheiden, ob sie eine Gewinnerin ist oder zu den Verlierern zählt. It's almost like tradition for people around us to give us chocolates and duck and other like lucky items. Sticky things. Yeah, so that you can stick to it. 얘기해줘 왜 스티키한 걸 좋아하는지. Because for Korean, you say you got into a university means you stuck, so people give us sticky stuffs, sticky food. 모델 잡아서 이거 주신 거야. 일단은 수능을 통해서 결정하는 거는 아이가 앞으로 어떤 직업을 택하게 될지거든요. 그러니까 자기가 서브젝트를 메이저를 결정을 해야 되는 거고 결정을 한 번 하면 변하지 않아요 거의. 그렇기 때문에 그게 첫 번째 관문이고 두 번째는 우리나라에는 이제 학교별로 암묵적으로든지 아니면 명시적으로 어려운 말인가요? 분명하게 레벨이라는 게 있거든요. 그러니까 그래서 가장 좋은 학교를 갈 수 있는 애들은 극소수고 또 이 등급이 있어서 저 밑에 등급도 있고 위에 등급도 있잖아요. 그러면 어느 수준의 학교를 가느냐에 따라서 샐러리도 결정이 되는 거고 그다음에 그 사람에 대한 한국말로 해야 되나요? 레퓨테이션도 결정이 되는 거고 그런 거죠. One year 2013 planner, and I started writing this from the beginning of the year, and these are the stickers of the university that I want to go. When you go to the back, I study the subjects in the order of the Sunung test so that I can get used to it. So everybody does the same every single day. Education here is very much by rote. Like you learn facts. There is not much room for discussion. Exams tend to be multiple choice. Is it A, B, C, or D? Rather than what do you think about this question? And that, I think, suited the old Korea. It suited 1960s, 1970s Korea in which you needed people to just work very hard all day long. But now we need people to come up with ideas. This is the most famous and prestigious college in Korea, and I bought a clock. This is my study planner. All the colleges in Korea. 친구들 편지. This is all the things that I want to do after I go to college and after 수능 ends. Ba 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 ba.
Well, there are so many college graduates that cannot get jobs or get jobs that they are not satisfied with. They don't want to get jobs in the SMEs. They want jobs with chaebols. Den Chaebols gehört ein großer Teil der koreanischen Volkswirtschaft. Egal ob Mobiltelefon, Auto oder Wohnung, die Welt wurde erschaffen von den Chaebols. Eine Existenz scheint ohne sie kaum möglich. Jeder will zu einer Chaebol-Familie gehören. Außer er kommt aus einer ganz anderen Welt. So wie Min, ein junger Nordkoreaner, dem mit Anfang 20 die Flucht nach Südkorea gelang. 면접도 보고 뭐 저도 사업 시작하기 전에 면접 많이 봤어요. 떨어진 데도 되게 많았어요. 거의 다 떨어졌어요. 근데 몇 개 붙긴 했어요. 그게 어떤 회사라면 뭐 제가 생각했을 때 제 개인적인 삶에 있어서는 큰 비전이 없더라고요. 물론 월급 받으면 안전하긴 하죠. 뭐 연봉 받고 뭐 그러면 안전하긴 한데 제가 원하는 삶이 그게 아니더라고요. 저는 이제 그래서 뭘 할까 고민하다가 이제 이베이나 아마존 같은 그런 큰 어떤 온라인 마켓도 막 생각해보고 그랬는데 지금 현재에서 가장 이제 실행 가능하고 조금 진행할 수 있는 그런 걸 찾았고 그리고 그렇게 찾다 보니까 이제 최근에 되게 100셋이 되고 좀 사람들한테 되게 그리고 다이어트에도 이제 날이 갈수록 되게 관심도 많아지고 그래서 좀 이런 다이어트 제품이랑 그리고 자연 건강식품 같은 거 좀 진행하면 되겠다 싶어서 되게 이제 맞춤형 서비스가 필요한 그런 제품이에요. 다이어트 식품 같은 것도 그렇고 그리고 뭐 건강 기능식품 같은 것도 그렇고. 안녕하세요. 네. 제가 지금 알아보려고 왔는데 국화 혹시 새로 들어왔어요? 10월 중순쯤에 들어온다고 하던데. 국화 센 거 아직 안 들어왔어요. 그러시구나. 이게 마른 거 요거 말씀하시는 거구나. 네. 근데 아직 안 들어왔어 했거는. 온라인 마켓을 만들 때 제일 어려운 게 이제 지금 현재 일단 홍보하는 부분에 있어서 제일 어려운 것 같아요. 그리고 가격적으로도 제일 어렵고 왜냐면 큰 기업들이 많이 있고 그분들이 이제 뭐 이미 많은 회원수를 갖고 있고 그렇기 때문에 이제 그런 기업이 있음에도 불구하고 이제 제가 시작한 이유가 있는데 그게 이제 제가 선택한 아이템에 있어서부터 그 이유가 되거든요. Seine Berufsausbildung genoss Min auf den Straßen Nordkoreas. Schon mit 6 Jahren musste er für sich alleine sorgen. 먹고 살아야 되니까 어릴 때부터 좀 막 돈 벌려고 그러다 보니까 그쪽에 가서 타이어를 이제 그 중국 합영회사랑 이제 타이어 나오면 제가 구매해서 가져다가 그 평성 쪽에 가서 되팔이하고 뭐 그런 거 있어요. 조금 하면서 좀 커졌던 것 같아요. 사장님 이쪽인가요? 어떻게 하세요 이거? 35,000원이요. 35,000원이요. 고맙습니다. 제가 북한에서 그 제일 마지막에 20살 때 장사를 할 때 돈을 보냈는데 그 돈 갖고 가던 사람이 튀었어요. 그 도망쳤어요. 먹고. 그래서
제가 밑돈 다 잃고 중국 가서 한 미천 벌어보려고 그래서 중국 넘어갔습니다. 예를 들면 저도 대한민국에 들어와서 많은 사람들을 만났는데 저는 그런 사람들을 많이 만났어요. 어떤 사람들은 좀 자본주의 경쟁에 대한 좀 안 좋게 생각하고 그리고 무조건 1등하는 것에 대해서 뭐 1등만 살아남고 막 그런 거에 대해서 되게 좋아 안 하는 사람들 그런 이야기도 많이 듣고 또 부정적인 그런 시각을 갖고 있는 사람들 막 많이 만났는데 이 자본주의에 대해서 어떻게 받아들이느냐 그게 중요한 것 같아요. Kapitalismus. Für die einen ein Fluch, für die anderen eine Chance. Vielleicht kommt es ja darauf an, was man daraus macht. Jeder Staat, jede Gesellschaft versucht, das Problem der Arbeitslosigkeit auf seine Weise zu lösen. Meist mit mäßigem Erfolg. Die Rezepte von Wirtschaft und Politik zeigen wenig Wirkung und können nicht auf die Bedürfnisse des Einzelnen eingehen. Im weltweiten Kampf um die Arbeit muss am Ende jeder sein Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Banco del Tiempo realmente es una moneda de cambio, pero de tiempo. O sea, de adquirir alguna cosa que necesitas, tanto sea objeto o algún conocimiento, y la moneda es el tiempo. Es algo que todos tenemos y del que todos disponemos, ¿de acuerdo? O sea, si tú necesitas, por ejemplo, pues una clase de inglés y tú tienes tiempo, pues ofreces algo que tú poseas, como por ejemplo, pues pasear perros, hacer algún tipo de comida, y tú con tu tiempo intercambias lo que necesitas, que es la clase de inglés, por ejemplo. ¿Tú no tienes paleta? En mi casa tengo una, aquella de... Aquí. Esto. Eso se llama paletín. La paleta, no sé. Vale. Todos los servicios tienen el mismo valor, que es el tiempo, es una hora. Cada uno sabe hacer algo, no hay nada que valga más que nada. Estos 5 cheques, que son por valor, esto es una hora, ¿vale? O sea, le damos 5 horas y con esto ella ya puede empezar a trabajar, o sea, a pedir cosas o le pueden llamar a ella para lo que haya ofrecido. Si yo te pido un masaje, vale más que esto. Sí. Entonces, con esto tienes un masaje. Si tú quieres que yo te lleve al aeropuerto, con esto no tienes bastante. Con esto sí. Esa es la diferencia. Es la diferencia. El Banco del Tiempo de Badía del Vallès. Esto podría ir a más. Depende de nosotros, depende de la gente, depende de lo que, hasta dónde podamos llegar. Nosotros no podemos imponer, dejar los trabajos y yo te ofrezco una vida sin dinero y tal. No, esto no es una secta, esto es una realidad. Poneros de frente, ¿vale?
Y aparte de las clases, ¿qué más servicios utilizas? Pues he utilizado el canguro, porque tengo otra nena de 5 años y con la de 1 año todavía no lo he utilizado, con la otra sí, quise servir el canguro, el intercambio por canguro. Y yo personalmente nada más. Mi compañero en casa ha ofrecido bastante a una vecina que es mayor, que vive sola, ha ofrecido arreglos de electricidad, cambiar enchufes, cosas muy sencillas. Para usted el Banco del Tiempo es como un divertimento, una... No, un divertimento no. Para mí es una cosa muy importante. Es una cosa muy importante que para la gente que pueda un intercambio sin que haya dinero por medio y, no sé, un tipo de gente muy especial. ¿Por qué tienes tanto tiempo ahora? Porque estoy en paro. Básicamente. Cuando uno está en paro tiene mucho tiempo. ¿De cuánto tiempo estás en paro? Pues llevo en paro, en junio hará 2 años. Bueno, hay que ponerle también brazos, ¿vale? Cuando estás en el paro, en cierto modo, y más cuando llevas mucho tiempo, te sientes como un poco que no eres útil para el resto. Entonces, el Banco del Tiempo, en cierto modo, te ayuda a eso, a ver que sí que eres útil, aunque no seas productivo económicamente. ¿Cómo puedes describir la diferencia entre trabajar 1 hora por dinero o trabajar 1 hora por tiempo? Pues simplemente la satisfacción que te reporta. Ni más ni menos. A mí trabajar, por ejemplo, esta hora que he estado aquí, dándoles mi tiempo a ellas, a mí me reporta una satisfacción personal, estoy a gusto, disfruto, porque el intercambio económico a mí me parece una cosa muy fría, o sea, me resulta muy violento eso de hacer algo con lo cual yo estoy disfrutando y te estoy cobrando por ello. Entonces, a mí hacerlo sin dinero me reporta satisfacción, hacerlo por dinero me reporta un dinero para pagar el piso, comer y ya está, pero satisfacción personal, simplemente por el hecho de estar haciéndolo, no, ni más ni menos. Nos hemos criado en una sociedad que sin dinero, ¿qué haces? ¿Dónde vas? ¿No? ¿Qué pasa? Que siempre te tiene que dar un vuelco la vida que te hace pensar, ostras, si no tengo dinero, como persona no valgo nada. O sea, nosotros como seres humanos y personalmente tenemos un valor. Y ese valor depende de ti. How do you feel? 뭐 걱정스럽고 기대도 되고 그러는데 뭐 이제 애들 열심히 쉬게 해줘야지 이런 생각밖에 안 들어요. Have you heard from them? 소식 들었나? 못 들었죠. 들었어요? 한 명 나왔고 좀 어려웠다고 잘 못 봤다고 속상하다고. 자기 잘 찾아야 돼. 놓치면 안 돼. What's it? Hard? Was it hard? Are you happy? I don't know. I didn't do the marking yesterday. Oh, okay. So are you happy that it's over? Yeah? I wish you good luck. When do you get the results?
When do you get your results? 2 weeks later. 2 weeks later. 나 너무 쪽팔려 갈래. 와, 외국인이요. I had the opportunity to talk to an economist, an advisor to President Obama, and I was asking him about the future of Spain. Mm-hmm. And he said, I'm not concerned. The market will rule everything. Supply and demand, it's just a question of time. Would you share that view? ¿Y es economista? Yeah. Mm-hmm. He's an advisor to Obama. Mm-hmm. And he was president of Harvard University. Bueno. Claro. Okay, I just wanted to. I got a wife and kids and a TV set. I work my way up to Terrace Hill. But I guess I would even reach a higher place if I piled up all my bills. It was an easy ride, I took it all in stride till you filed for divorce. They say what goes up sure must come down as I fell from my high horse. It's everywhere I go, there's always need for more. It's a curse, it's a disease, it's impossible to please. Let's face it, it's an ugly world to see the swimmers sink, they say. And even if I want to drink my troubles away, I still have to wait for payday. It makes you take your clothes off, baby.